बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, मुल्क की सियासी मामलात और मुल्क की सियासी डेवलपमेंट्स के हवाले से हम रोजमर्रा की बुनियाद पे अपने तबसरे और तज्जिए आप लोगों की खिदमत में पेश करते रहते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैंने सोचा को डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे जो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और मौजूदा सियासी फिजा में उसका कोई जिक्र ही नहीं हो रहा, तो उस हवाले से मैंने खुसूसी तौर पे जहमत दी है फैसल तारड़ साहब को। और फैसल तारड़ साहब का नाम यकीनन मोहताजे तारुफ नहीं है। फैसल तारड़ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। सर, जब से मौजूदा हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, आप यूँ समझ लें कि एक ऐसा तासुर और एक ऐसा इम्पैक्ट दिया जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे, इंटरनेशनल फ्रंट्स पे बिल्कुल स्टेट ऑफ आइसोलेशन में है। लेकिन अगर मैं गलत हूं तो आप मेरी तस्हीह कर सकते हैं, क्योंकि आप ज्यादा एक्सपर्ट हैं इन मामलात के हवाले से, कि 72 ईयर्स में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत ने मुज़ाकरात की पेशकश की है और पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में आगे बढ़ोतरी के लिए जो है वो 5 शराइत पेश की है। तो इस कितनी बड़ी कामयाबी है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ये पाकिस्तान की। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान अब आइसोलेशन में चला गया है, तो ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुन रही है। सिर्फ और सिर्फ मसला कश्मीर पर सलामती कौंसिल के यूएन सलामती कौंसिल के 3 इजलास हो चुके हैं, 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। पाकिस्तान का एजेंडा पूरी दुनिया सुन रही है। अब वो वक्त नहीं रहा कि जब आप ओबामा साहब के पास जाएं, आपकी पर्चियां गुम हो जाएं, आपको पसीने आ रही हो, आपने पानी के गिलास पकड़े हुए हो, तो वो लोग जब ये बातें करते हैं जिनके दौर में पाकिस्तान आइसोलेट हो गया था, तो मेरे ख्याल से ये बड़ा शर्म का मुकाम है। अब ये वो वक्त है कि जब इमरान खान साहब की वजह से हमारी जो एक प्रेजेंटेशन है दुनिया में वो अच्छी हुई है। और ये सिर्फ पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का इमेज कितना अच्छा हुआ है। तो जहां तक आपने बात की इंडिया के साथ के एक बड़े अरसे के बाद हमारी उनके साथ कशीदगियां चल रही हैं, फिर मसला कश्मीर को लेकर उन्होंने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को खत्म किया, और उसके बाद ये खबरें आ रही हैं कि अब इंडिया ने पाकिस्तान को ये दावत दी है कि आप आए हमारे साथ बातचीत करें। मोदी साहब ने, आरएसएस और बीजेपी की हुकूमत ने पाकिस्तान से ये कहा है कि आए हमसे बात। मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तान हमेशा ही तैयार रहता है बातचीत करने के लिए। हमने हमेशा ये सबूत दिया है कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं, पुरअमन लोग हैं। हमने तो करतारपुर राहदारी बना, हमें तो ये हमारे पास तो सबूत है कि ये बलोचिस्तान में कार्रवाइयां करवाते हैं। हमारे पास सही। तो सबूत है कि आर्मी पब्लिक स्कूल में जो धमाका हुआ, जो बच्चे हमारे शहीद हुए, उसमें इंडिया का हाथ था। उसके बावजूद हमने करतारपुर राहदारी बना दी। तो हमने दुनिया को पहले ही बता दिया था कि हम बातचीत करना चाहते हैं, हम पुरअमन लोग हैं। लेकिन अब जब इंडिया ने बातचीत करने के लिए आमादगी जाहिर की है और पाकिस्तान ने 5 शर्त भी रखी हैं कि आप कश्मीर के अंदर जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा करें, आर्टिकल 370 को बहाल करें, उसके अलावा जो वहां पे एक माहौल बना हुआ है नाखुशगवार सा, उसको नॉर्मल करें। आप जो वहां पे दीगर जो पाकिस्तान के खिलाफ आप कार्रवाइयां करते हैं उनको रोकें। अच्छा, लेकिन मुझे अभी भी शक है, मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया ने इस नीयत से किया है कि वो पाकिस्तान के साथ हालात बेहतर करना चाहते हैं। देखिए, मसला कश्मीर की वजह से हमारे हालात खराब है ना, आर्टिकल 370 की वजह से खराब है। अगर ये हमसे बातचीत करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उस आर्टिकल को बहाल करें, 35A को बहाल करें, उसके बाद ये कहें कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। मेरी नजर में इन्होंने दुनिया को दिखाने की कोशिश की है कि हम एक पुरअमन लोग हैं। जब फॉरेन पॉलिसी का एक आर्टिकल सामने आ चुका है जिससे हमें पता चलता है कि जलालाबाद में, अफगानिस्तान में, तुर्की में, श्रीलंका में जितने भी अटैक्स हुए उसके पीछे भारत का हाथ था। उसके बाद ये आना स्टेटमेंट कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं,
اور مسئلہ کشمیر کا حل نہ نکالنا، آرٹیکل 370 کو بحال نہ کرنا، پھر انڈیا اور چین کی کشیدگی چل جانا، اور 5 ماہ سے لمبے عرصہ ہو چکا ہے وہاں پہ فوجیں آمنے سامنے ہیں، پھر انہوں نے مسلسل ایک بیانیے کو پروموٹ کیا کہ 2 فرنٹ وار ہونی ہے، پاکستان جنگ کی تیاری کر رہا ہے، سکردو ایئر بیس سے طیارے، چینی طیارے آپریٹ ہو رہے ہیں، جی بی میں، گلگت بلتستان میں جو پاکستان کی آرمی ہے وہ 20,000 سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو یہ ایک جانب پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان ہم سے لڑنا چاہتا ہے، اور پاکستان اور چین ایک ہی ہیں، چاہے وہ ایل اے سی پر ہوں چاہے وہ ایل او سی پر ہے۔ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی جان ہم پرامن ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان بات چیت نہیں کرنا چاہتا۔ تو جب تک کوئی سیریس موقف سامنے نہیں آئے گا، یہ کشمیر کے حوالے سے سیریس نہیں ہوں گے، تو ہمیں یہ لگے گا کہ یہ سب ڈرامے بازی کر رہے ہیں۔ صحیح صحیح صحیح۔ اچھا فیصل تارڑ صاحب، ایک اور آپ نے گزشتہ دنوں دیکھا ہوگا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے حالات میں کریسٹ اینڈ ٹریف والی صورتحال تھی، یعنی بہت نشیب و فراز جیسی صورتحال کا سامنا تھا، اور انہی دنوں ہم نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ ایک عرب ملک نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا باضابطہ طور پہ اعلان کیا۔ اب جی جی ایک سعودی شہزادہ ہے، سلطان نام ہے شاید ان کا، تو انہوں نے ایک بیان دیا ہے، اور بہت ہی افسوسناک اور حیران کن بیان ہے کہ فلسطینیوں کو شرم آنی چاہیے، ہم نے پوری امت مسلمہ کا ٹھیکہ ہوا، اور ہم فلسطینیوں کے کہنے پہ یا ان کی خواہش پہ اسرائیل کو کیوں کر تسلیم نہ کریں۔ اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں، اور ان کے اس بیان کو آپ کس طرح ریٹ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے میں ایک چیز جمشید انصاری صاحب، جب ہم سعودی عرب کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں جیسے ہمارے ایمان کا مسئلہ بنا، خدا نہ کرے کہیں ہم غیر مسلم نہ ہو جائیں، کہیں دین کے حق میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، اتنے ہم مطاعت ہو جاتے ہیں، اور جب سعودی عرب کا نام آتا ہے، آل سعود کا نام آتا ہے، تو لوگ بہت ہی زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں۔ سعودی عرب جس کو بنے ہوئے ابھی جمعہ 4 دن بھی نہیں ہوئے، اس 100 سال بھی مکمل نہیں ہوا، پہلے یہ 600 سال تک خلافت عثمانیہ کے انڈر رہا ہے، اور یہ جو سعودی عرب میں آل سعود خاندان ہے، سب جانتے ہیں یہ چور تھے، ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، انہوں نے خلافت عثمانیہ سے غداری کی اور یہ ملک بنایا، اور سب کو پتہ ہے کہ کتنے انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، بلکہ انہوں نے جو کچھ آ کے کیا ہے انہوں نے ساری حدیں ہی پار کر دی ہیں۔ تو لہٰذا لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ سارے لوگ مکہ اور مدینہ کا اتنا ہی احترام کرتے ہیں، ہماری دین سے اتنی ہی محبت ہے، لیکن دین سے محبت کی شرط یہ نہیں ہے کہ آپ آل سعود سے بھی محبت کریں، جنہوں نے سعودی عرب جو کہ اسلامی ملک تھا وہاں پہ عیاشی کے اڈے بنا دیے، شراب خانے کو، پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، پھر یہ پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں، انہوں نے بحرین کو کہا، انہوں نے یو اے ای کو کہا کہ پہلے آپ ماحول بنائیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، اس کے بعد ہم کرتے ہیں، جنہوں نے انہیں ایئر سپیس دے دی ہے، وہ ان کی فضائی حدود استعمال کر سکتے اسرائیل کے لوگ۔ لہٰذا بات پہ ٹاپک پہ آتے ہیں، سلطان بن جو کہ 22 سال تک امریکہ میں سفیر رہے ہیں، انہیں بندر بن بش بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ بش کے اتنے زیادہ قریب تھے۔ انہوں نے العربیہ اس پر آج سے 1 ہفتہ پہلے انٹرویو دیا نہیں دلوا۔ دیکھیے سعودی عرب کا میڈیا پاکستانی میڈیا جیسا نہیں ہے، وہاں پہ محمد بن سلمان یا شاہ سلیمان کے علاوہ کوئی بندہ بھی بات چیت نہیں کر سکتا، جو وہ بات کہلوانا چاہتے ہوتے ہیں وہی بات چلتی ہے۔ لہٰذا 3 حصوں میں ایک بڑا انٹرویو ان کا چلا، انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے لوگ کس منہ سے ہم سے بات کرتے ہیں کہ آپ غداری کر رہے ہیں، آپ ہماری کمر میں چھرا گھونپ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے لوگ خود ہی شرم کریں، کچھ یہ اردن کے ساتھ ہیں، کچھ غزہ میں ہیں، پھر کیا ان کی وجہ سے ہم اپنی فارن پالیسی بنائیں گے؟ ان کے کہنے پہ ہم اپنے جو تعلقات ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ بہتر کریں گے، تو ہم کسی کے لیے اب نہیں لڑیں گے، ہم اپنے لیے جئیں گے، ہم نے اپنے ملک کی بہتری کا سوچنا ہے۔ تو اچھے خاصے انہوں نے متنازع بیانات دیے، جس کے بعد سعودی عرب میں کچھ لوگوں نے غصہ بھی کیا،
लेकिन ये बाकायदा तौर पे क्योंकि हुकूमत की जानिब से बयानात दिलवाए गए थे, तो लिहाजा पूरी दुनिया के मीडिया ने इसको कवर किया कि ये किस तरह के लोग, फ़लस्तीन के लोग जिनके लिए इन्होंने जंगें लड़ी हैं, जिनके नाम पे, जिनको बेचकर इन्होंने अपनी ओआईसी बना ली, लोगों को जोड़ के रखा, पूरी उम्मत को कहा कि हम ठेकेदार बने हुए हैं, हमने फ़लस्तीन की जंग लड़नी है, पाकिस्तान भी उस जंग में गया, हमारी भी कुर्बानियाँ हैं। और आज यही लोग कह रहे हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़लस्तीन के लोग मरते हैं तो मर जाएँ, आज़ाद होते हैं तो हूँ, नहीं होते हैं तो ना हूँ, हम तो इस्राएल के साथ अपनी मर्ज़ी से ताल्लुकात बहाल करेंगे। और ये काम सिर्फ़ हुकूमत नहीं कर रही, बल्कि बाकायदा तौर पे वहाँ के जो उलमा हैं, वो भी काम कर रहे हैं। अब वो ये कहते हैं कि देखिए इस्राएल इतना बुरा नहीं है, इस्राएल कोई बुरा मुल्क नहीं है, सारे यहूदी बुरे हैं। हमें सारे यहूदियों से नफ़रत करनी चाहिए, सिर्फ़ इस्राएल से नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से एक मैदान सजाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इस्राएल को तस्लीम किया जाए। तो इन जैसे लोग जो कश्मीर के हक में नहीं बोलते, जो मोदी को अवार्ड से नवाज देते हैं, जो इस्राएल को तस्लीम करने जा रहे हैं, आप मुझे बताएं वो कैसे मुसलमानों के लीडर हो सकते हैं? वो कैसे मुसलमानों के मुहाफ़िज़ हो सकते हैं? ये चोर थे, डाकू थे और आज भी ये डाकू हैं। लिहाज़ा लोगों को ये समझना होगा कि आले सऊद के खिलाफ बोलना या आले सऊद के मुतल्लिक़ बात करने से कोई दीन के हक में गुस्ताखी नहीं होती। सही, जी सर। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल, बिल्कुल सही। फैसल तारक साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, रीजनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होती हैं, उस हवाले से हम वक़्तन-फ़वक़्तन अपनी नशिस्त का एहतमाम करते रहेंगे। फैसल तारक साहब, एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।